দেখি এদিকে আসেন, এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। আমি আপনার সন্তানের মতনই। এদিকে আসেন, কি টুক আছেন আমি দেখি, একটু উঠান উঠান দেখি। আল্লাহ, আমি এগুলো কি দেখতেছি? টুকায় খাই বাবা, কি করেন, গরিব মানুষ। এগুলো তো মানুষে ফালাই দিছে। এটা হারাই দিছে বাবা, টুকায় খাই। স্বামী নাই বাবা, পুত না, বিহার নাই। দেখি খেলা দেখেন, আমি 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 এগুলো নিয়ে বাসা পাকাবেন, কি দা পাকাবেন এগুলো? হ্যাঁ, সিদ্ধ করে খাই। সিদ্ধ করে? ঠিক আছে, খাইতেন না? ঠিক আছে, আপনি খাইতেন না? তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, বিন্দাস আছো। কিন্তু আজকে নিয়ে এসেছি আমি কটা ইমোশনাল ভিডিও, সেটা আর দেখতে পাচ্ছ। একটা বয়স্ক মেয়ে, সে কিভাবে খাচ্ছে, সে কিভাবে চলছে ফিরছে, যেটা তোমরা ভাবো যে এটা আমাদের ক্যাচরা, সেটাকে ক্যাচরার উপরে ফেলে দিয়ে আসো, আর সেই ক্যাচরাটাকে অন্য আরও অনেকজন এমনও আছে যে ওই ক্যাচরাটা তুমি কখন ফেলতে আসবে আর ওটা কখনো কুড়িয়ে নিয়ে যাবে তার ভেতর থেকে বেছে বেছে গিয়ে ঘরে গিয়ে সিদ্ধ করে খাবে। এরকম কতজন আছে তোমার অপেক্ষায়, তুমি হয়তো জানো না, কি ভেবেও দেখোনি। কিন্তু এরকম ভিডিওগুলো অনুসরণ আমার কাছে 10-12টা আছে, তো তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করে দেখতে চাই। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওগুলো দেখা যাক কতটা ইমোশনাল। जिंदगी यूं गले आ लगी है कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ, मेरे छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया। एक तरह के आवारा थे, रोते नहीं है, चुप हो जाए, है ना? चलो हमारे पास रहने का, हम बेटा है ना। लोग सेवा है ना बात। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या बेच रहे हो? मूंगफली भैया। 20 रुपए की। तो तुम्हारे पैर नहीं क्या भैया? कब से नहीं भैया पैर आपके? पैदाइश ही नहीं आपकी? खराब है, ऐसे काम करते हो। अरे तो कितना बिका है आपका? अभी 2 बिके। 2 बिके हैं आपकी? अरे तो माँ बाप आपके भैया यहाँ नहीं है? तो आप कहाँ रहते हो? शाहजहाँपुर। यहाँ किसके साथ में रहते हो? अकेले रहते हो? खुले में सोते? तो कोई सिस्टम नहीं आपके पास? झोपड़ी वगैरह बिछाने के लिए कुछ भी नहीं? अरे तो आप ये बताओ, काम ही करते हो या फिर और भी करते हो? अच्छा, काम करते हो कोई भी? এটা তাদের কাছে প্রমাণ যে ভালো ভালো এক একটা বোকাচোদা আছে, দেখবে হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, নাক আছে, মুখ আছে, তাও কিন্তু ভিক্ষে করে খাচ্ছে। একে দেখে কিছু শেখা যায়। রোদ্রে গরমে এই রাস্তা, গরমের সময় এত গরম হয় যে চলাফেরা করতে মুশকিল। আর এর যে পাটা হয়ে আছে, 2টো পা, এ কিভাবে চলে ফিরে, তাও ব্যবসা করে নিজের পয়সায় নিজের ইনকামে করে খাওয়ার চেষ্টা করছে। সময় সময় কোনো কোনো টাইমে হয়তো বিক্রি নেই কোনো জিনিস, তখন এ ভিক্ষা করে খায়, তার আগে না। এটা তাদের জন্য। बेटा क्या कर रहे हो? ये खाना खाना खिला रहे हो? क्या खा रहे हो? रोटी और प्याज। ये तो मूली है। मूली सब्जी का है। सब्जी ऐसा ही। तुम खुद क्यों नहीं खा रहे हो, फिर इसे क्यों खिला रहे हो? ये भाई को खिलाऊंगा जब बचेगा तब। अच्छा, पहले भाई को खिलाओगे तो सब्जी कहाँ गई? मतलब बिना सब्जी के कैसे खा रहे हो? और तुम भी बिना सब्जी खाओगे क्या? जब बचेगा तब। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे ही। सब्जी सब्जी नहीं खाते हो क्या? नहीं, कभी कभी खाते।
सब मम्मी को नहीं बोलते सब्जी बनाने के लिए? मम्मी नहीं मम्मी नहीं है? তোমরাই বলো, এই যে ছেলেটা, এর না চলার মতো শক্তি আছে তো এ কাজ করে খাবেই বাকি, তো সাহায্য যদি এরই না করলাম তো আর কার করলাম? করার মতো আর কার করলাম? এতগুলো মেয়ে আসছে, ছেলে আসছে যাচ্ছে, কারো চোখে পড়ছে না? 5টা টাকা 10টা টাকা অনেক বেশি মনে করছে ওরা। এটা যদি কোনো গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড হতো তো মাগের বেটিরা ঠিকই দিত, পয়সা ঠিকই দিত, কিন্তু এত কেউ নেই। আছে, যেমনই হোক কিছু আছে, ছেলে আছে। দেখো আগে ভিডিওটা। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं, नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं, नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। তো তোমরা সবাই দেখলে ভিডিওগুলো কতটা ইমোশনাল, কিছু করার নেই, কিচ্ছু করার নেই। আজকালকাল দেখবে মরে যাওয়াটা বেশি, অভাবে নয়, প্রেম ভালোবাসায়। শুধু প্রেম ভালোবাসার জন্য আজকাল মরে যাচ্ছে, অভাবে মরছে না। কিন্তু এরা
না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে চোখের সামনে। তো বলার কিছুই নেই, শুধু এইটুকুই বলবো যে সবাই ভালো থেকো। আর দয়া করে কেউ যদি এরকম করে চাইতেও পারে তো একবারকার জন্য ভেবেও দেখবে না যে ও এরকম করে আছে বলে আমি এরকম করতে পারবো না। এরকমটা করে দেখো, তবে বুঝতে পারবে তুমি এই যে মনে কত বড় একটা ফিলিংস তৈরি হয়, সেটা যখন কাউকে দান করবে তখন তুমি বুঝতে পারবে, তার আগে হয়তো পারবে না। এগুলো সব করে যাও, মন থেকে আত্মা শান্তি পাবে। আর এই শান্তি কাজে লাগবে সেই জায়গায়, ওখানে তোমার বিচার তুমি করবে। এখানে যেমন তোমার বিচার তুমি করবে, ওখানেও সে একই। চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আশেপাশের লোকজনের খেয়ালও রেখো। আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর কোন পার্টটা সবচাইতে বেশি ইমোশনাল লাগলো তার জন্য কমেন্ট। আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এটাও আমার একটা নতুন চ্যানেল। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য জয় হিন্দ।